na yan papaglina. Ulang-ulang mo ng mga magalit. Sabi na ba yung mga gay, na dia ba siya bulawan ko mga gay. Saya ko dalam mo Ramadan. Na dia ba ko rin po sanay asa pulo gay. Ibig butuan sa Asrul Awakhir. The last 10 days. Tiga kuwan. Dia ba last 10 days niya na dia binutuniran sa the heart of Ramadan. Karena dia puso ulang-ulang na Ramadan. Na dia ba last 10 days niya. Kaya saya pa so titu-titu benami kalangon. Na dia ba pulin po sana 10 kay. Aku saya tiba madadalam sa last 10 days saya. So muntiap manu Ramadan. Saya berkatun sa 10 last 10 days saya so muntia o Ramadan. Ito na pambay muntia o Ramadan di ba masuk Lailatul Qadar. Khairun min alf syahr. Kaya kamu pun alhamdulillah syukur tahu seorang kami sampai tanah. Sa iman tu be. Oi, kecumbe yang antan. Oi. Alhamdulillah. Mas lihat syukuran sana panitan Allah taala membahagiakan. Ulang-ulang tu mga pahala, mga bigya, ipambi Allah Ta'ala kung mga orit niya ng mga paratya sa Allah, kung dalang mo diya ba ang Ramadan. Wa'y karamadan ba yan ang barakat at lang min awalihi ila akhirihi. Wa'y ka, pagganay na Ramadan na awaluhu maghfirah, ay awaluhu rahmah. Wa'y limo ipambi Allah Ta'ala kung pagganay na Ramadan, na kalau kamu masuk Ramadan, hanya manipangin na so maghfirah niya, so ampun niya. Nandiyan ba kulit po sana nandiyan ba so painalo na benar ay penggi Allah Ta'ala tigiran na itakun minan nar kamanan itak na lepaskan minan nar kunara Allah nandiyan na may kalatan na malepas tang kuapoy kumida di ka malepas amika di ka paganin makuali mo to tabuya mo pagkagawin na limo na mapasat suli mo na ampun ng kanyan na namampun kanyan na lepas ng kanyan po na pakalusod kanyan sa surga ay kayo nampun kanyan kada dinadusang ka Allah kada ama kalusod sa surga abara dusa lah mo na to sa surga na dadusan yan malinis na malinis ini din na soputan mo Adam pagganay nagkapamalayan ng Allah Ta'ala nasas ka na sa sudah surga. Hindi sebab ya dosa niya malinis na malinis. So ako taon ng Adam sas ka na sa sudah surga. Udah makambala dosa si Adam sas ka na sa sudah surga langon tanong sa surga. O kadang na dunia tanong sa surga. Beda takdir ng Allah Ta'ala. Yan may program ng Allah Ta'ala. Hindi kaya pamilya Allah Ta'ala kung Adam punta ng Adam na siyugunya sa malaikat na gusto iblis sa sumujud ko Adam sa respeto dahil naman na umanatito pisilas ng kanong Allah Ta'ala sikta ng beba ni Adam na wala katigol Allah Ta'ala wala karam na ba ni Adam sabang matigol Allah Ta'ala ini kalimumu wala sa mga wataw Adam si Adam ako sa mga watan niya mga pamilya niya sikta ng beba dan di mga tanda sa kalimutan ng Allah Ta'ala na kasugid sa malaikat na sa malaikat na pucupak nila ng order ng Allah Ta'ala na si Iblis na dito ba da sujud ko Adam aba wastakbara wa kana minal kafirin minda sa sugwat wastakbara kami mamasla na dito ba yung mamikabali na kafir na di makalusot sa surga ka paluya kafir sa kanin Imanamnya kan balado sa iblis. Kapag ganyan na si iblis sa jamu ng malaikat sa kapsimba. Bara simba pun si iblis. Una no dapat mabaloy sa Adam. Tama saya, ya orang kagakilala ko iblis na isang punong malaikat. Kamagisan ng siya sa kapsimba. Tapi dah pun mabaloy sa Adam na sa Eva. Dahil ni mamaslas ka niya. Terlalu baik, itu baik panganay na doon sa aming galabok na so, galabok iblis. Nah, maka kita sutul guna maka susuadan sa surga
Sa surga na pituro talay kayuan na di ka pagubaya. Di ka pagubaya ka. Ano ka maradusa ka? Ino ba nyambun? Nasa dito ba yung ano na iblis ito? Oy, dito ba si masakron? Kapara mayroon niya Adam sa kanya. Dia kuha na iblis, dia kuha na saitan. Para sa saitan naman makapangisang kanu. Tumudi pagulutan sa saitan. Ka makapangisang kanu. Kafir, makapangisang kanu neraka. Nanti ba? Dia gitunya na si Adam sa makambaran dosa. Nah, saya kuat. Saya mengakui saya kuat. Dia bersekua, psychological warfare. Kapag akala sa akan. Dia bahasa bunyi disuruh mereka mengapa terutama ya. Nah, psychological warfare. Kapag akala habun kambun sa akan. Nah, saya tahu baka di hati. Bitiran kumber kan psychological warfare. Nah, saya dia pun na psychological warfare na si iblis ba ya. Sirang ti Adam. Tingin Adam. Ano pamandukor ka? Dia pati kini pamandukor ka na top secret. Nah, mana sa psychological warfare. Mana di kepaw kita niyo. Dino beti na kayuanan. Dengan katang ito ni sikreto ka kayuanan. Ini bawal ka Allah Ta'ala, di ka mau baik. Yan ang batingan, upun ka ba ng tigan makan? Na yan ang sikrituanan na. Sa kadumba, idato saya ba sa surga yan? Saya kadumba, mapirmanin sa surga yan. Sa kadumba, mapya mama saya ba sa surga. Na, ya sugat na psychological warfare si Adam. Tiyan na. Basi benar ka? Ya kalah, dia memberi psychological. Kapag akal, dia bahasa boleh surga bertanah Allah. Nana, akan ganda setutu nanti dan masuk itu pengen masuk kayu. Nana, mungkin bawa makan, nanti Allah Taala. Karena pikir perkara ini kayak buku bayar kayu ya. Wala takraba hadisat saja patakuna minad dhalimin. Kamu palingkan maka dosa kamu. Allah Ta'ala Adam sa kuna may kambaran dosa ka. Na awa ka sa surga kuya. Kada ama ka sa surga kuya tabi na malinis daan dosa niya. Dito kaya pakawaw Adam sa surga. Kaya niya kambaran dosa. Nana, tunggu dia ba? Dia bigkahan ka. Dia Allah Ta'ala dia bigkahan dengan sa Ramadan na yan. Nah, para mapunas subaran usangka. Kemudian hadis sana Nabi tuduh tarutiman man sama Ramadan iman dan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Ini puasa saparatan yang Allah dan pegang pun dosa. Man qama Ramadan, nah ini dia qiyam. Ini tahu ini kan sampai yang sa Ramadan ya dia baik tarawih. Pegang pun Allah Taala dosa. Nah, mereka tahu nama kama Lailatul Qadar. Jangan bamadal magkailan na bisabayan ng tanong may. Asya bulan sa last 10 days. Kaya samba sa Lailatul Qadar. Namin ito magufira lang mga takadal. Pagam puno ba kung tara sa musa? Para makasurga ka. Jadi ka makasurga kung para dosa ka. Amin ka marsik ka. Hindi ka makasurga. Kaya basullah ta'ala. Ya Rasulullah Ta'ala ini ungay kita na mamakasurga tanu mapunas sumanga dosa tanu. Nah dia na nikapkan kami tanu sa dia ba Ramadan cukup tam sallallahu Ta'ala kan ini kan ternyata sa Ramadan bonus di kegekuinta sumanga pahalay pagi wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah saya bahasa dia baik last TV saya na saya begitu Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Mana supahalaw kasimbang kasi ba sa satimang buong magabi na mana kasi minimba sa may kawalupulo gutuluraguna kumpatula. Imagine. Mana na kaya mababata ni umur kaya tanong umur na between 60 to 70 na matay tan. Kaya ba umat o Muhammad eh. Dia ba umur tan. Na paglataran ng pulo abo 70 ikadaklan.
na siya ba mawapat ikadak majority siya ba kung makalapas ko na 70 na kuha na ko na kadlagan na mama na din makalapas ka sa 70 yes di mo na nautalar ka kakadlagan mo makapagumur tigo Nabi Muhammad sa makasubra sa more than 70 years makapagumur ka sa more than 70 na syukur ka sa Allah ka binibilang ka kung kadlagan ini ganun Allah Ta'ala sa umur amalan tidak pakusangan kasi ako mapia kaya Peter Nabi Muhammad tingin na khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu ya mikir-mikir kan tingin Nabi Muhammad atau matuku nanti ini ganun sa malu dua umur na malu mapia mampi amal wa syarrukum berbeda yang mikir rata-rata kan tingin Nabi Muhammad na man tala umruhu wa sa'a amalu ini ganun Allah Ta'ala sa malu dua umur na mikir sirsi galbuk itu may mapapakay umur marisi kay galbuk kaya saan sa kata-kata galbuk ka marata asan siya kasala akasiksan ka saya dipindi ko kasala doon saan ka naroon ba pagmagmuto na tumoy kada-kala ka parusahan ka nanti na mga Muslim mga paratesa nanti abay ka po namin kami katanso sadya Laylatul Qadar na mambahagyang tanubanan Laylatul Qadar ba na dia bay pananganay ulangon ng mu'min ako dia bay panami kami kalan ulangon ng mga salihin na mambahagyang niya ba Laylatul Qadar so nakita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may kamalayan ba na kinabudin sa babagro na ahya laylatul ganyan ganyan sumagabinyan mana may banang bayan yan dipundiagan na kapanang bayan kan doa kabate sa Quran sa sadaka lawan na mapya amal mapya na di na may pundiagan o ay kagaalahu na pumukunan sa mga pamilya niya sa pagkamungan yung bayan sa maneba last 10 days na di ba maneba sa kabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam so Aisyah nakaroon mo Nabi Muhammad inisinyan ko Nabi Muhammad ya Rasulullah tiyan na o papatigan ka sumagabitigan na miyagigan mo po yung manasukwa na dito ba sa Laylatul Qadar ang tunay tigan ay pinakamapya ang manasukwa na panganin po ko Allah ay hindi nga rasa pamando kong batingan Rasulullah nah ini pamando na bitan mahusala na po ay sa karuman na pakapuden pakapuden na karuman kadi upay karuman na raga na suway siya at hindi karuman ko Ami kapag siguro ka sa Laylatul Qadar di ba na dia may pakadakalan ka duwang ka ami kaya dia ba last hindi siya na Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ikaw ba Allahumma innaka afuwun tuhibbu al afwa fa'fu anni ami kaya pun ko di bilangan na mana kuberkan mo kung pag-umisay ko ka mas like yan bitira si mga ulama why ka inuto ka dito po hindi pamalo Nabi Muhammad ko Aisyah adwa madali pang isang mga kada-kalaris kampiakan bulawas lalu dito po hindi pamalo yan adwa tanaw mo ito nababas ni dia babas na dua na salakok tigiran kanabasan ka ya katuri Ibnul Qayyim ulama yang masalah murid Ibnu Taimiyah sa dia badu Nabi Muhammad nah ini yang katurun tigan upama tigan katariman wallahu taala raka so dia ba doa labin syaba Lailatul Qadar nah langon na nasisitan ka na ingir ka wallahu taala sa api di kanang panganin wala na kailangan ka na ingin ka Allah Ta'ala. Sabi di ka pangin. Pamayang kakailangan na makabagal ka. Napiling ka pangin, napakabagal ka Allah Ta'ala. Yan kakailangan na kurang ka sa kwarta. Okay? Napiling ka pangin, nanggang Allah Ta'ala sa rizki. Dia bersikreto sa dia ba. Ito na yung mana niya. Allahumma innaka afu. Bila naman. Allah innaka nasa sa ka Allah. Afu na sa kabai.
kadenan abi sifat saafu mangampun agu mamerasam. So Allah nami sifat sekalian saya. Baca sifat Allah Ta'ala lagi dipuluh Rahman. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah surah Rahman na sifat wallah. So Allah na singaran Allah. Nah Rahman na sifat wallah. Apit gamana na malimu. Lamun upya malinene dikalimunen. Sa dunia, apya kafir. Napakakan yang dulu. Dinambi Rahman. Rahim. Nah dia bos spesial buat Allah Ta'ala. Kumang pemaratia sa surga. Ini muka surga nanti ini nyaratia. Dinambi Rahim. Pinakamalimu pun. So Allah, siapa kumangori penyambua mga mukmin. Ini dan nanti Allah Ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Sama-sama so Allah, maka pantag kong mga mukmin na sirang bui kalimunyan sa gaya mauri. Oy. Kung makasurga niyan sirang. So mga mukmin, sa mga kafir na diyan sirang ni kalimu. Ito bi rahim. Wala sa dunia na rahman. So Allah Ta'ala. Apya kafir, apya kadarwa ka na ikalimu ka puno. Jadi sifat yang benar rahman. Dinamikang bideno rahman agu rahim. So afuun na sifat bumbayo Allah. Mana so Allah Ta'ala na mamasin siya sa kanya. Maula di pasin siya. Mengampun. Apa yang tunai dosa ka. Basta tubat ka ku Allah. Sendiri ka ku Allah. Mangani karu sampun nampun kan. Apa yang ditunbai lasdi. Rokan pamiatay. Kanya kini ko ba si tutu semua motornya kapatay sa siya pulau siya. Ano ito may dipatay? Ulit na kaya betubat. Nasarap sa kanya benar-benar betubat sa kanya. Rabik man niya temu. Rabik niya temu subhana. Pagangay niya. Okay ka? Niya kinikunay po na ito. Ito lang istidinay ka pa ito. Mama niya kapatay sa siya pulau siya. Napititubat. Nana niya kinigyan na pumagustad-ustad. Iyan na, ay, pagkiwo ko sa mali betubat. Tingnan ito na ito sana. Tingnan niya kapatay ko sa siya pulau siya. Tingnan. Dan natawat nga. Anam, may alis ka rin. Kaya langitan, makin yan man biuno ay siya niya. Lupa ka. Terus kayak ganap ka magatos. Balik niya magatos. Na pangilay po na mamaya kay dyan yan sa ino. Ano pa na taubat yan? Makataubat mo. Nanam niya kinigyan na ulang ba dito? Yun na nga yan. Niya kinigwa. Gusto ako bigkataw ka. Nanay pag isa ko. Ito tingin na tubat ako. Basilita ko sa laka. At ano yung galabog pa. Masla. Siya pulo ko siya tingin niya patay ko. Nana, anak kayo siya putigan. Nana, niya kadulong, nanda ko makatawa. Ini ka na po kung magatos. Ay, ni matayan. May makatawa ako ba? Ay, hindi na huway mambo. Kaso Allah Ta'ala na, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. So Allah Ta'ala matinalaman na dosa. Nagpagambun niya. Ay, pagambun Allah Ta'ala sulang dosa. Ay, at iya ba? Ugit tingin na, awak katigan sa ingadanan, mga marantay mga tao. Di pagsimba sa Allah. Pero kaangay sa mga tawanan, barasimbay mga tao. Kaman, saya di niya kuasa, ya mapya inged, bariwa, simba anak pagmagagamaron. Upun niya kakalumbukan na, dan pagagaman na dihitalukan. Temuyang mapya ka pagubay na pagbibilin sa pagubay. Ako kang babalay na siya kambalay sa mga manakli mga barasin baru. Kanya, karara kaya, kakumbis ka. Kakumbis ka umapya. Na siya kang babalay ng mga maratana, upun mga tagawi ka ng bukan ka, balik ka tagawin mo. Marin bigyan mo rin. Ako katigas, nahin katigas ako. Mga piyang na mga. Nana, benar mau bertobat ba? Yan ay rumah. Nana niya makapatay. Siya sa paglutang alala. Nagumamatay na limba ba sudo katawang malaikat. Malaikat na bantay sa neraka, aku bantay sa surga. Nakuang kuwaitigan ka neraka. Kami kapatay sa magatus. Ati ko, malaikat sa surga, adi. Kuang kuwaitigan, prakanaitigan.
surga tiga na ka bertobat. Nana, kami kakinig sila sa sora sa tembun. Oy, tembun nda makararami. Oy. Ami kasan makararami pun sa ini dan na mga marata. Kaya ganantannya, yung mga tao na naraka. Urong makararami sa paggananya itu, ay mana benar ang bertobat na makasurga. Nagwilang tembuhan na saranaw kung may kapakararami yan. Siya po, paggananya na ingin ang bertobatannya. Niya kasurga. Dahil naman na, sukali mo Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil naman mana afun. So Allah ta'ala dito ang mangampun. Inna Allahumma innaka afuun. Allah na innaka sama-sama na seka. Afuun na seka ba Allah yang sifat sa kadana afu mangampun. Tuhibbul afwa na kelilinan ka so uri penengka aman kira kasampun. Aku so uri penengka ama mamasi siya mampu ko pangisennya. Di mana? Uri penena mangani sampun ko Allah. Aku uri penena mamasi siya pun mampu. Upag isinya, karena mampu di kana mampu menggay sa pasensya. Sekarang hari ini pakanggay sa pasensya. Apa sallallahu taala nagpanggay sa pasensya. Sekarang di kana pakanggay sa pasensya. Ya mana mas matikas ka Allah. Sallallahu na mengampun. Apa itu nih? Ini sa pasensya sebutan. Punya limbana. Lebih penuh ni sampun mereka. Lamun tanuman keliban, dah perfect, Apia ulama, kena lagi ulama dan dosanya, malimbang kan? Di ketiga lo pengimlan sama nama. Anu tu na yang penbara dosa, pada mereka bara dosa, mana? Maka kira wan. Posisi para kami, mereka itu. Amerika kita minggu lalu sosto, nas kerumpa-rumpatan solau. Mereka dia sari gaya, ini sari solau. Anu be hadisnya, jadi masa terus nak hadipan. Jadi dia beri dua saya di kelas-kelas. Mikir lebih dari Murais, ama itu coba yang kamu salah Lailatul Qadar. Karena kamu semua itu. Maka batiakan usaha subhana rabbil ala maka terus nagkepakai batiakan usaha dua catim pura kakasujudan weda sa saroko na di saroko na pakadang kalangkan subhana rabbil azim subhana rabbil azim mana rabbil azim weda sa sujud nagkepak ay sumpat ng karma pasan ng kamutul subhana rabbil ala subhana rabbil ala subhana rabbil ala Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wida anni na sakabu. Kami kan belang kan na fa'fu anna. Ampuna kami ka. Baik berkesigasinan ka, siapa ka mangalusun ka satya na fa'fu anna. Ampuna kami ka. Kami ka fa'fu anni na ampuna kung kamu. Sakabu. Jadi bikam bidaya. Dan dia berdua. Nah dia pun sisi itu saya. Nah, amika matariman Allah Ta'ala kambang berdua. Sakaba Allah disifat saampun, mengampun. Nah, kelilian kasori penengkap penir kasampun. Aku, anya no asisten. Terus kan. Ya kapasir kan urut gawe. Yang kayak gimana sudah bicara minana hadis Aisyah. Ini saya yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dan be Rasulullah tinggal paman dua muka, paman itu nanti mafia dua aku panganin pusala, amiga mana sebuah nana yang kasih berdoa sa Lailatul Qadri mantu. Dia beri paman Rasulullah tinggal Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bikin kita. Beda kajian itu bang. Ya kata Ibnu Qayyim masalah ya ulama, murid Ibnu Taimiyah. Nana upun tariman kumbe wallahu ta'ala ka apangan ni dua. Nah, ipenggay kun wallahu ta'ala ka sunamun na nasisitan ka. Sakit di kedepan ni Allah, yang gini apa? Pamarun meti mo baru. Penting butuh tang salah ko, oy. Tingo mga lopes.
Jadi bikin ibu kia marabas na dua tiga na sarako. Mana nabi yang dia berlamu. Lagi puno Rabbana atina mampu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iki dia sudah mau mga pipen ko mga pangan. Mana buang-buang Allahumma innaka afuwun. Nah, dia ini pamandu Nabi Muhammad ku Aisyah. Sama na bahasa Lailatul Qadar. Hadis sana nama bagus. Ana bagus. Dan merupakan doa Nabi Muhammad ka para sulamun umat yanna marbudian milangan. Nah itu mesti disikrituno pama kamatari marka. Tiari mau Allah taala ka dinang ba aduang ka. Nah itu mesti disikritunya. Lamun kuno nasi sitakamu. Nah gibun ka Allah taala sapi di dalam pangan ini. Sapi di dalam pangan ini. Nah ingir ka Allah taala. Allahumma innaka afuwun. Wa Allah sakabay sifat sa afuwun mengampun. Wah, mama sinsia, tuhibul afwa nak kebeban ka sore penegak, pengenir ka sa pasinsia, agu pemasinsia mampu. Pemasinsia nak sepagi cenya nama Rasul. Fa'fu anni, ampun akong kaya Allah. Ampun akong kaya ya Allah. Dia baik dua saja Lailatul Qadar. Nah, nami kelu-kelu budaya kelangan. Nah, panami kami kalakan. Mga muslim mga prates Allah. Kapag gamaya. Nah, jadi lebih boleh sampaikan bicara. Mana sikritnya ya? Nah, mana usiatnya pun sakia kuatannya atau kalau sudah atau kalau kesini. Sama kini pia kita pun bisa bilang. Dah bantu bantah, dah bantu bantah tahu. Sesa dunia banyak. Ama salungan mau. Ya tapi nak kasimbang masalah. Diga betul busa dinoy kagya miskinan ka. Nasikay si minimba na mana sukwana. Inoy ka miskinan ako na. Bara simba ko na manay puni kapak ang babetali ko. Diga ko. Jadi bayi mana suka pinaka dan na sekreto ako ya buye. Ya kagena dia bebantukan kana magagama. Kaya naman na Quraish, Abu Lahab. Nagpapaw Nabi Muhammad, na Quraish, bangsa Quraish, dato, na kawasan. Na maagna maluh, may labit pun sa maluh. Maagna, na makambara pantat. Rekannya, kaya Abu Lahab, na makadabang. Maagna, na makadabang. Kaya Abu Lahab, maluh sa mga tanong yan. Wa makasar. Abu senang untuk mana ini di positonya, akak kawasannya. Ada rumah kata. Gimana api ini menikah kawasan ka? Amerika di magagama. Nah, dabu. Api itu nikah datung ka? Di magagama. Nada. Nama itu pun mu. Api ini menikah miskin kau di pun magagama. Nada. Betul. Gimana ya sekreto kau yang buya na pagagama ka? Pagagama. Apa makan? Bagi kira dekat kidato, masih jatuh ke magagama. Alhamdulillah. Lagi di Umar. So Umar dato, namanya agama. Betul. Nanti hidato ada pagagama. Si Fir'aun. Dia nabi hidato sa dunia. Itu kami darwaka. Nah, aku naik tutur lagi Fir'aun. Nah, kawasak. Ini mapi amama kaya bantukan sa kawasan sa agama. Paman ini pagagama na suka kawasan niya. Si Khalifah Utsman. Hindi na mga sa history. Si Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Amya pamasan niya sa surga tinggal Nabi Muhammad. Sabat putangok yan sa more than 2 times. Utsman tinggal Nabi Muhammad. Istaral jannata bimalihi akthar min marratain. Memang mana di kakapangawasan? Tapi nagkawasan ka pagusaran ka sa agama, nabiri ko. Kudo pun di kapagusaran sa agama. Hindi ni kawasan yung pagusaran sa tamo diyan sa agama, kami kapya. Si Karun na umat Musa. Inna Karuna min ummati Musa. Suka kawasannya na yarong perlanggit na di 5 kuda. Subunsi suka kawasannya.
Gitu baso ini ngero Allah Taala so katipin diganya. Nah mi ando sama saya itu. Aku so tamu kiam boto. Nah, yang betul dan aku dah. Gimana? Apa itu tingkat datang kan? Tadi kan garwa kakak masih tidak awal. Widow, datu kakak magaga maka masih umar. Kawasaka, mindarwa kakak nasi karun. Kawasaka amya gaga maka si Usman bin Affan. Ulama ka amya gaga maka nasuali. Ulama amya gaga maka ada miskinan. Soal miskinan soal. Oke dah ulama. Nah ulama amin dupang aduh na ulama amin dupang. Yang kasabut na. Kudun ba yung mga Yahudi eh? Yung mga ulama po na nasirat. May dalawa kasi. Nasumiskinan. Tayo miskinan na. Miskinan na. May agagama. Kaya bantulan. So bilan. Bilan na miskinan ka. Uri pang pag. Ilan na isigasan. Uri pang. Na miskinan, kapya masabos kanini Abu Bakar, saya kubus yan. Kapya pa kami yung suwamon yan. Kali ito ba sa pumatay? Pumatay naman mo yan. Ano man mo ito? Bida. Minyong sa kapya mas Abu Bakar. Na ilan ka pamuso kawasan. Pwede mo ba kawasan mapya mo ma? Abu Bakar. Kunya ka beli si Bilal na. Tuwamon yan, na pumatay ro. Tingin Bilal, sabi na niya pamasakos ka. Dan Dengan bertegur sa gini pemuri penembus ka kaya niya pamasakos ka. Ya puro kakya pamasak. Nah para di ka duma pamatay ang busin ko to. Nasabuna na dagdag pumumuri penreka. Dahil na mamatay ka. Ya puro ka pumumuri pensabuna na swalla ka. Malaya ka na sabuna. Malaya ka sa sabuna bila. Allah. Dia yung mga Muslim. Mana yung pemangiringan natin? Hindi pemangiringan ng mga tao. Hindi pemangiringan ng mga tao. Dia ba mga Muslim ang mga profesor? Dia bibantugan tanong. Dia bibantugan tanong nakapagagama. Ya saya makan sa gino na apya. Saya kapag kumiskinan. Na di ka po magagama. Ito na makarito sa gino. Napakalungkot. Tiga ko na. Napakalungkot. Kamiskinan pang kumiskinan. Miskinan ka pun sa dunia. Na miskinan ka pun sa gaya mo. Ada kasi. Jadi tapi miskinan tayo sa dunia. Nakalata miskinan sa gaya mo. Dia memang Muslim mga bata. Balik pa dia yang bicara perkasa na sa Cakatul Fitr ya. Ang mga ganun na kita nagkita sa Cakatul Fitr. Kasi Cakatul Fitr na iniwagi ko na bicara Muhammad SAW atau berapa desain. Dia may film dia po mga kaputya po sa tanong ago ipigikan ko mga miskin. Yan yung sa Quran. Diyan ba sa suratul Alaq. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi mana-mana nang kamana ko kana supra kapya. Ibsa kita tidak meminti sabbih isma rabbikal a'la. Kad aflaha, sabi-sabi natin Allah Ta'ala, aflaha, kabantuan, makaapas. Mga bigyan, mga tao, hindi ba mga tao? Dunya, akhirat, nakabantugan sila. Mantazak ka, hintay ikaw ang manggay sa Jakarta. Ako manggay sa Jakatul Fitr. Wadakaras nga Rabbi, ako firma mintinan bulabitan sa ngaran mo Allah. Istidir ka na sa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Aku saya sa salatul Eid na saya masuk takbir. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ganun ba? Kad aflaha man tazakka. Sabi-sabi natin Allah Ta'ala kabantugan. Makaapas, mamaka surga. So mga tao mag-isiran sa zakat. Mag-isiran sa zakatul amwal atau kan zakatul fitr. Morina wadakara berlabitan nira isma rabbi suina ranukan nira pasalla agumi jembayang sira
Talot iman. Kamu kini kan talot iman. Ibaga pitas. Dan dia sejagat. Akadum salah. Istri aku kacau bayar. Pasalah. Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Kali muli mo kayo tibo Allah Ta'ala. Naungangan. Kaya niyo maramig magtumo na sukaw yung buyag sa dunya. Di kumingkong akhirat. Di ka nagparamig ko dunya. Jadi apa? Padahal sama na dan na dilinira sa agama. Adi sirang panambayan. Yarang muling ini na dunya. Kwarta po. Magabi mapita na yarang pagituan pa ni kapakakwa sa kwarta. Hindi may mga tori mabig sa dunya. At ibalaw talabal to at tiro ng ayat at dunya. Kalimulin mo ka, di ka nagpramig. Di nagpramig sa uyag-uyag mo sa dunya. Di kumingko akhirat. Hindi sabab, wal akhiratu khairun wa abqa. Kaya sa akhirat na mas mapya ko dunya. Hindi sabab, kaya mapya sa akhirat ko dunya. Kaya sa akhirat na ruwa sa surga. Sa dunia dia surga siya. Terus sa surga sa akhirat. Wa abqa. Ikadwa na abqa sa akhirat. Permanente. Dunia, pangagang kamu siya. 60 ragu, 70 ragu, 80 ragu. Pakan 200 tadi. 200 ragu kan. Anda ke mana? Naupun neraka kada kapagagawa. Di Amerika siya bulah, tabat yada, abilah, watab, ma'agna anhu malu wa makasab. Saya selanaran. Begitu bisa naraka. Nabi nadatun kawasan Bapak Nabi Muhammad. Si kita penutin ini itu sa neraka. Nah ikan dua mintuk ya kan neraka saya satu juga. Nah Bapak pun Nabi Muhammad. Nah ama watanya pernah ulama. Ashabat si Abu Talib. Ay. Bapak pun Nabi Muhammad. Usat yang punya Abu Lahab si Abu Talib. Nah si Abu Talib pena. Saya punya kasegan sudah Nabi Muhammad. Kaya si dia si Abu Talib dan bapaknya. Nah pintaban-tabangan yang sudah Nabi Muhammad. Oke dan yang matarima. Dia pag Islam, dan matarima la ilaha illallah. Nah, dia besok amay Ali, ang mataga sa sahaba, ay kapatah khalifah. Ali bin Abi Talib. Inong tanong niya kanaraka. Kung nabupatay, natikin-tikin na yung mga papa, untulang kaso la ilaha illallah. Tapi ada ka makajambay na panganin mo sa Allah makasurga. Na din mo untul. Masang paminituro na ayatanan, at iwalaw tala inna kalanta di manahbabda. Sabi sa Nabi Muhammad, hindi ka man matuturo. Hindi kilinin ka tumuturo. Kaya man kunuturo na Allah Ta'ala. Nah, ini apa? Bagaimana? Syukur ka. Syukur tanu ka. Kituro tanu Allah Ta'ala seba. May tarima tanu la ilaha illallah. Kasubapan niya mismo. Asya Abu Talib. Pagpagisa din Nabi Muhammad sa pauntul yan. Matarima niya. La ilaha illallah. Ada yang matarima, ada yang montor. Kamu samanya tayo na kafir, na neraka. Nah ya tamanan ini, niya panganin Nabi Muhammad dan ingin Allah Ta'ala na masiksa si Abu Talib sa neraka sa supina ka mapagkagid na kanarakan. Dito ubay tamanan ini Allah Ta'ala ko Nabi Muhammad. Alin mo niya pada mo, iba pa niya. Memang neraka bu. Nah, pindah ka mapagkagid na neraka. Si Abu Talib. Kaya yung panawatan niya na ulama, sahaba, nagpapapuno Nabi Muhammad. Pakiwatan niya sa Nabi Muhammad. Kaya, neraka niya na din may pindah ka mapagkagid. Nagpakatindig ka niya sa apoy. Apagkagid so ay niya, taman sa ulo. Katutong. Ito may pindah ka mapagkagid kasisan sa neraka. Pagkatindig sa apoy, apagkagid na taman sa ulo nagkatutong sa kayo. Jadi may pinakamapagkagad kasi. Jadi may kasi sa mga awit. Dia ba? Dia bapak na naman.
temu syukur tanu sa Allah. Dewi terung ka syukuran sa Allah. Alhamdulillah mangalo kestanu tamang tanu namanya tarima tanu sama pia. Sudah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dia sabi tukod na sambayan. Dia tukod dia na sambayan. Kasambayan ba yan? Nah, dia lagi guna Ramadan ba pagkapunas sa dusa na sambayan gunong. Matunggoy di kapita sa sambayan nga kaya 24 hours na kaya setan magpupatay. Setan magpupatay sa 24 hours na misambayan ka sa subo. Na miyatay ka sa papaglitan ng subo o duhon na inampong ka Allah ta'ala. O misambayan ka pa sa duhon. Miyatay ka sa papaglitan ng masar, inampong ka Allah ta'ala. Umatay ka pa sa misambayan ka sa asar, misambayan ka sa miyatay ka sa papaglitan sa maghrib, inampong ka Allah ta'ala. Namito puno isa, jadi bago waktu isa, tama sa subo. Nung misambayan ka sa waktu isa, manay pa. Insyaallah matay ka sa tama sa subo ito na inampong ka Allah. Nasabi mo na lang disgrasya. Wah, saya bahasa dia bawa magabi. Kamanda ka natin yung pagkabidan. Ikaw dia sakit yan. Nadan makabidan. Sa picture ka sa isa. Gimana? Kung ka makatagak ka sa waktu. Wah ka, lebih penuh dia ada kalapagaritan yang bukan bisa baik na jamat. Nama kakirang baik. Wah kan keno makasih siguro sekarang saya enak kapatay na jamat. Upun yan ang kapatay na sakto. Nada makacumben. Ya pagilay na rin kulimpusan. Tapunan mangka na akhir kalami na kulimpusan. Dahil ito ya kulimpusan. Amat turun ko kapatay na la ilaha illallah nato sa surga. At ang bulan ng musulat ka man, manay pa magabi. Tiga na, pananggayan ka ng sa waiter, nasa karakan. Yan ang basic rito sa. Kaya so waiter ba, nagsubaho talaga na waiter. Kaisa, na yuhibbul waiter. So na nagkababay na sa isa. Inna Allah waiterun yuhibbul waiter. Kababay mo ka sa waiter. Yan ang mga sikrito. Napya, di ka makabidam. Nasara niya katsumbayan ka sa waiter sa karakan. Na mahal ka Allah. Lagi dibunuh la ilaha illallah. Jadi kita mau betul betul. Kita juga tahu. Punya biar mengutak pikiran. Nyata pikiran na bangun. O di ba na sa hospital lah yan yang mana na cardiac arrest. Dah. Hindi ka dapat sama. Yan ang may patay na cardiac arrest. Apa ni tahu sallallahu taala. Ampun kalau semangat bisa tahu saja mana masasama ya Ramadan. Panang ka kamu ang masasama ron eh. Tanong ko ibu basi, di ba dapat tagay? Ang pangitan sa mana di masjid TV berami karam sa pangitan sa ampun wa taala membagian tan su Lailatul Qadar insyaallah. Agumanda kalau na Ramadan mo ketrektan insyaallah semua. Mana mikal tanong. Kan tanong kesiguran. Ilo tuh mas bisa sampai takut sama Ramadan. Dah maka tungkol saya sa lima. Tungkol ka po sa lima. Tay pagkasigurado ka sama sampaikan po sa mga Ramadan. Dah pasti makatungkol saya sa lima. Mana mikal tanong? Kapya tulong rasi kaganat tanong. Alhamdulillah kadipusi ko tanong. Tunggulan na may kabukan at kadilinitan. Kaya mana suka na kadipusi ito ta. Nya ka mission accomplished, nya ka puasa ta, nya ka panadukata, nya ka panarawita, nya ka Lailatul Qadar ta, nya pakai tata, nya ka tamat sa Quran. Temu kililita, temu nang picture mga lisai farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Na ikadua kalilita ko nami kam maadaptan sallallahu taala sa kaya mo. Askan ini personal, abang girita sa pahala, ukyap puasa ta. Allah. Dahil kung pinakamasarap ang mananang utaw na kailan yan Allah Ta'ala sabdan sunnah. Yan po pinakamat. Ano mo na hadis yan? Allah Ta'ala may kamamakarisot tanong po sa surga. Panito sa mga makasurga tanong naman. Allah Ta'ala, ito no, ang orin po, sulaman o pasalikor kami sa surga. Sandal lang, yakuanin lang at tiran na way. Katayin na namin. Katayin sa mga iga namin, mga puti namin, mga karumami. Way, yata karuman na 70 kataw.
Nah, nada matwaru. Wah, apa maka? Tahu saya pamirang itu lokes. Dah lokes apa ka surga? Namanya cara kita lokes. Malu mau tuh filosofi yang bicara. Baka surga lokes. Ubida, karena sekalian lokes harusnya surga. Kena lokes. Kaya umur karuna 25.000. Nah, 70 karuman ka. Surga makuna. Di maturwa surga lagi di bunuh dunia. Nah, benda ko daw tara sabar. Gagagal ka 70 tu. Nah, sukaruman kasi sa dunia. Na may ka makasurga bulman. Nah, ya bay o mga karuman ka sa surga. Kung pa namin kalanta ko ni makasurga sukaruman ka. Sekali ka ba ya bay? Mga karuman tanong ro sa surga. At ibutaw tara dahil napadagkalit niya yung mangkorkan di nyo kapangan ni Mela ko niyo Allah yung mga tos di na bos niya Allah kapangan ni Mela ka sa personal nagpapayag ko niyo sa Allah ta'ala ya bos mga yago mong pagaling mga tos sa surga so mga tos sa naragan nandan ko ni kaila yung mga tos sa surga ko Allah alam mo mga mafia ang yagidang tanuro sa surga nadakon makatanga-tanga o lilini ang maganda mga o kailan ka po Allah ta'ala sa Diyos. Panitang sa Allah ta'ala. Mambahagian ka mga kasurga ng lang. May litang sa Allah ta'ala sa personal. As kanili personal na pendawag. O pahalaw tao bupuasa. Ikaw Allah ta'ala sa hadis al-Qudsi. As-sawmuli wa ana abisibi. So puasa tinggal Allah ta'ala. Narakinanan puasa uripun ko. Nasa kanili personal. Penggilog sa pahala. Pangitan sa Allah ta'ala mana makwatan ng pahala pangitan sa Allah ta'ala mana pamaguman ng mga kasuli mo na sa ritan dunia akhirat hindi tanong na sa kapag nakaparating ako siya tanong ba wala tamutun na illa wa antum muslimun diyan siya tanong ba pangitan sa Allah ta'ala yan yung kulimpusan aw murtad na saya tapatay ko agama saya tapatay ko la ilaha illallah saya magkulimpusan ang amal tanah simini batasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah saya minta mo, kaya di mapupusan bicara tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.